ug karong adlaw naka ambos gid ron buntag pa man sayo alas city ni sayo dire kay pista mo sa sitio Bugog mao na nilang handa no puso perting busuka so daghan kini silang gipambuhat nga puso kay mao ni naghumagmi sa mga una so mao ni andam so natawan nyo dagko kining kaldero naman ni humba nilagpad kung sa padiha so mao na niya atong gitilawan ang mga puso gibutan natong sudan ug mao ni sitio Nestor shout out ni Sitio Nestor sa handa sa full support yung mga mga anak ug man ni pare Ronald Arandoki ug yung man mao na ni hungit natin ni dako na tayo kay kaon ni hungit ani ug mao ni 6-0 ning huka na po siya o ning sayo gyud diri kay ka nakakuan is pamahog mao ni handa ro no handa ni para ni Father Larry ang atong pari ang pinalang nga pari karon nga may mamisa ug lami kay ni ang sudan nga gihanda so wala nagdugay sa tantong pinaabot naabot ni si Father Larry Martinez so mao ni siya mamisa o pila ra mo istorya nagsugod na nagmisa na dayon ug mo na pagkahuman kinan-anay na dayon so giabrihan tong pork chop kay lami kayo so nakatapad yung Father Larry o shout out mo pads o mao na ni nangaon nami alami kay nga mong kaon o gatua po do sa pasalamatan atong pinalanggang kapitan nga si Tata Robero Doctor sa Barangay Kabungan sa full support uban sa iyang mga pinalanggang kagawad thank you kay inyong tanan kap